na kung mag-batch, kita masamay ka na. Yes, yes. May ako man yan eh. Ba't naging... So, kita mo kayo do running, press hold, do, at may hide tayo dito, hara do hiding, lying a locker. Pwede rin natin, oh, what, ano doon? Kita mo, Jess? Unlimited yung flashlight mo na. Unlimited. Ay, bukan? Oh, unlimited. Wait lang, guys. Paano buon da? Haran. Ayun. It's mine. Do sprint, do book may limit. Stick together, guys, ah. Stick together. Find the patient table. Yes, I am recording. At ging make sure ko nga bukunit mute ang mic. Dahil habang gahuwat kita kay Jess, wak ko ta check nga naka-mute akong mic. So sa akong mga ginghinamba, wa ta narinig. Find the patient's table ko, no? Found the glasses. Ato nga ginanap ay glasses, wallet at wristwatch. What is wristwatch? Ay, nakita ko yan. Saan? Para itong need. Sa kabila. Uh-oh. Ito. Oo, makikita na ito na itong each other. O may highlight. Be careful, kill. Basta may spooky dookie. I think going to wristwatch. Money. Mayaman na ako, guys. Ano pa? Babong money. Sa... Days glass. Find the patient table daw. Saan kaya yan? Asan ba? Mahanap na to nun. I think... Ito ba yun? Nope. Ito, dito, guys. I need to enable. What's that? Ano yan? Take a photo. Take the photo. Where? Ito ka photo. Stage 2, the doctor's desk. Buhay ka, Jess? Okay. Alerto lang ka mo. Oh god. Oh my guys, oh my god, I'm running. I'm gonna hide. Guys, hide. Di ron kasudi yan. Gasudi mo guys, unay mo. Di ron. Patay na kami. No, I see you. I see you. Kita ko ka mo? Olo, harin mo guys. Ano? Kita nyo ako guys, may highlight. Yes. Do doctor's office guys, iyak ako na diretso lang. Agto ka mo iyak ako tapos talikod rin ka mo tapos diretso rin. Dito guys. God. Naspook ako guys nakaspook lang ako ay. Please. I'm spooked. When the doctor's dead, place the pen. Okay. Guys. Oh my god, guys. Guys. Sino ra? Ay, alin da? Do Avatar parang owner 99 nights. Do Fedora nga tabi. Magbugat ka naman.
The solution gid karon guys ay hide or sprint. Sing kita. Need to run fast get guys. Ga teleport abi mo rin guys. Kale, you died? Yes, so. Maka-revive ka? Revive, wait lang. 29 Robux, wala ako. Oh no, dapat mag-wait ka kamon. Basta matapos at objective nga ra para maka-respawn si Kale. Yun yun. Manibat nakapatid lang siya. Wa. None. Yeah, just. Ooh, there's 3 doors. Go! Go inside! Lock the door, please. Patagihian na ako. Ano? Banyo. Ano na itong nahanap? We found ID card. We need red pen at clipboard. So, alin na to kill mo ubrahon? Spectate ka lang. Okay. Yes. Open the door, Jess. 29 na nga ba ang Robux? Oh, Raya, lock. Ah, Jess! You locked the door on me! What? Ano ba? Jess, mas worse tara Jess sa atong nga unang gihampang. Right, mas nakaka-heart attack ako. Yawan kaya kung Discord. Need natin ng red pen na lang Jess. You must go. Let's go. Ba niya mag-build ka ng singlet, di ba guys? Wow. Deepest. Which is... Oh my god, di ako maka-hide. Okay. Anak! What? Oh, nag-teleport ako. Oh god. Siin? Sa lobby, napindot ko. No! I don't know. Seryoso ka, Kel? I swear. Hala, why si Kel? Umanyo may kita Jess. From the top. back. Speedrun natin, guys. Found the patient's room. Astig na si Kel magdagan, no? Papa Mat Monster. Kailangan ba ako? Yes, I'm seeing, no? Paano magdayagan? Yan, magdagan eh. Parang, pang ano ta? Pang girl. Ang bata. Nanay, aman doon. Robux. Ding. Akala mo tapos ding. Bading nga bisikin. No. Bading marudyo natin. Wala. Guys, kung ano na to na alert to, take a picture. Just do not die. Just do not die. I'm gonna die. No. Para the very last, oh. Yes. Okay na? Yes, balik na tayo Yes. sa ano. Oh, ano to? Akala ko may nakita ko. Wag. Just. Kill bala. I'll be ready. Everyone, take a picture. Wala akong camera. Guys, wala akong camera. Stage 2. First desk. So guys, paling kita guys maka-hide. Alam ko nga sa locker, pero sin pa kita pwede maka-hide. Sa ano, sa mga curtains. Okay. Guys, you're gonna die. Ano? Dawagan. Si... Badeng. Oh god, unay mo guys. Badeng ka ba? Ano ko magtignan ako, tanawa ba eh? Oh no, I'm scared. Nadlo ko magawa.
Kita mo tag ano, ang expensive. Yaman yan. Social. Okay guys, clear na. We must go. Go, 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 go. Let's go, let's go. Ah, I'm hiding. Guys, you left me. Hindi mo ka mo, Jun, ang ka mo. Ah, you left me. Permita ninyo ako guys, naiiwan. Magamagat at horror, permit at ako naiiwan. Basta guys, hanapan lang ninyo guys doon ng mga needs. I'll be fine. I will not die. Wah! 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 Why? 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 Ano, ang bagong nila. Bye. I see you guys. Ano mo na, bisiki man ay, ano man. Please, do not kill me. Inabot na na Ross ba? Man, okay ako ka, no? Yung mo, Do clipboard did. Oh! Do clipboard ay sa ano sa may tree nga door di ba, Jess? ano, nagbibayag ako mag-ano kay ano. Nagbibayag ako magdagana ng karakter. Guys, I'm scared. I'm scared. Guys, focus guys, please. Survival. Oh. Nagatinaan nga, bika mo na ano tao mga tawra. Kita ko yun. Mag-wait ka mo guys nga. Mag-wait ka mo kung maghipos yun. Tapos run, Ryan, run. Wag. Una pa maw. Kalayo. Ano man sige? Haran mo sa gawa. Wow, wait. Go. Paano? Oh, never mind. Guys, no, do not die. Nabuksan. Ay! Nabuksan ko yung curtain. So the clipboard ay ano? Ako lang The three makuha. doors. Nano. Hindi, may kasi. Sinato ni Mau. Nakita nyo guys na naghalin ako? Wa? Paano ba magsaka? Kita? Paano magsaka? Uwa, agto ka lang iya. Aha. Dating nagsaka. Aha. Ay, itong mga daywa nga ra. What ano, gaobra sa... Oh god! Ako lang tayo guys, gaobra. Yun yung kill. Siglangon. Ayaw, ako guys. Malapit ako sa clipboard. Sa next room ako. Yawan do ano. Bed. Arta. Guys! Yeah, ako guys sa CR. Dr. Ben. Clipboard okay yun? Find na natin the doctors. No. Find me. Guys, find me first. Oh, someone died. Or no? No. Sino daw ga Alright. wagahuwag? Sino daw wagahuwag nga ron? Ikaw. No. Kamot ang ginaano. Kasi kill do no. Kasi ano, gabading yung nagdawagan. Di ko masabi. Hindi ako balik sa ano. Scene ko na buto. Di ko ta masabi kung sino ka mo. Punta na kayo dito. Iyak ako na. Ay, palin ako guys. Ako ang maiiwan. Oh my god, nag-stuck ako. Go. I'll be fine guys. Iyaman ako sa banyo. Kamera. Alerto guys, go. Take a picture.
Ajing. Yay, done. Scene. Oh. Stage 3, the secret. Uh-oh, uh-oh, Late. uh-oh. Wait, alin dun guys, oh? Sa ano, picture. What's that? X-ray. Akong baga ron. What? Interesting, interesting. Ito Guys, muna, wait ito for me, muna. guys. Find the reception. Place medical report A, medical report B. Ay! Olo, kuha. Oh my goodness, you're gonna die. Ako, Ayaw communicate. oh my god, ako mata na iwanan. Guys. Ba't siya si Kaya bago ako? Wait, tago ako kay Kill. Squeeze in. What's this? La Pora. What? Shh. Kill, you're gonna die. Kill. Kaya nandang magsudi ah. The power of light. The power Malapit of yung the hour. The power of paper. Sinyan. Yay mo, yay mo. Wait. Ay, nano. Oh. The power of the hour. Nano. Goodbye. Nagakit. Goodbye. You're on your own. What's this? Place medical A at C. Sin, nagagturo po ako. What? Mahirap. Sin mo? Cannot see. Arawag. Sin? Binta sa agaro. Digdi mo. Disi ka. Go. I'll follow you guys to the end. Dito. So, dito. Anakail. I don't know what's this. Medical C. Need na to ng medical A. Yapay mo. Tago ako. Buhay pa ba si Kill? Yes. Ano mangyari kung i-open natin the door? No. Open na itong door, Jonah. No. Open ka rin door. Oh, Door, yo. ikaw, di ka rin. Oh, Doon. okay. Alright. Let's go, Jo. Jonah, I lived. Ante, ha? Mama ni Mau. Kasi?
heart. My heart cannot. Kala ko mamamatay na ako. Na-stuck ako. Oh, forgot free. Wait. I forgot all. Ang ba tawag dito? Kill? Buhay ka pa ba? Ay, wow, dyan. What? For you, I'm gonna take a photo. Patay si June. Nope, I lived. Ay, swap kanina. I lived. Run to exit. Ginabok. Ah! Oh my god, there's a coin. Oh, June na. Which way? Right? Which way?